Ok, salam alaikum, salam alaikum. N'o ka sɔrɔ malidenw bɛ yan m'a ɲini aw fɛ a y'aw teliya a ka a partager joona quoi. Donc rapidement a y'a partager pour que n bɛ don sujet kɔnɔ. A y'a partager nouvelle ba fila bɛ yen. Russie ye kangari da tuguni Faransi ye. Russie ye kangari da Faransi ye. Russie ye kangari da CEDEAO ye ko min b'u kɔnɔ ko n'a t'u kɔnɔ Ala ka jugu kɔnɔ. Ko n'a y'u tɛgɛ ta ko intervention militaire armée k'u bɛna faamu. N bɛ tila ka na min da don o la. Est-ce que vous voyez? Filanan ye mun ye? An ka premier ministre mɔnɔbɔ premier ministre a tulo bɛ ko la a ye Russie ambassadeur wele. Ani Russie ambassadeur ye ɲɔgɔn ye bi. Choguel ni Russie ambassadeur ye ɲɔgɔn ye. Ko bɛ teliya malidenw aw sigi a k'a lajɛ ko bɛ teliya ni Ala cɛ. Min kɛlen don ka ko bloqué an bɛna ka na da aw tulo kan. Voilà donc an bɛna ka na da aw tulo kan sans dans peu de temps. Donc an bɛ Amara Sila le jury chercheur m'a ɲini aw fɛ a ka partager. Vous avez 1 minute voilà pour que k'a partager. Voilà. Rapidement, à partir de 500, je commence. An ka foli belebele bɛ Cheikh Tiami Aidara ye. Serifukɛ Ala y'a sɔn kabako fura la n'o ye traitement miraculeux a ka ɲi bana baden ma ko kangoman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Attention diabète, furudimi, kɔkɔ, rɛndimi. Serifukɛ ka numéro 78 03. O tɛmɛlen ko aw jija a ka ka min Lipton kɛ thé nour gold ye. N'i donna ne ka page kan dɔrɔn i bɛ fɔlɔ ka Lipton min ja ye publicité ye o de ye Lipton thé nour gold. Aw jija a k'a kɛ aw min Lipton ye a ka gɛrɛndaw la a sigidaw la a barokɛyɔrɔw la a ka service daw la Lipton thé nour gold aw jija a ka o de min. N'i y'a min i bɛ tile journée bɛɛ kɛ i tɛ sɛgɛn. Donc voilà, ça reste quelques secondes mais a daminɛ à partir de 500-600. An kɔrɔkɛ Segu Tunkara folen don fo yan fo Faransi. Danin de Paris folen don Aja Drame fo yan fo Faransi. Damangile Jawara ka se Gandi Malien ma ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan. Voilà. Ok. Donc malidenw m'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. An y'a ye an ye formation sɔrɔ i b'a kalama Russie ye kangari da CEDEAO ye ani Faransi. Russie ko CEDEAO ni Faransi ma ko Ala kan'u ci u ka intervention militaire armée kɛ. Est-ce que i y'a faamu? Ko Ala kan'u ci ko ni min b'u kɔnɔ ko ka intervention militaire armée kɛ Mali la ko ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ k'ale Russie pɛrɛlen don ka répondre kɛ. Ko Mali tɛ sɔn tuguni est-ce que i y'a faamu? Mali tɛna jɛn n'a ye ale Russie tɛ jɛn n'a ye cɛ si k'a fɔ k'i bɛ intervention militaire kɛ Mali la k'i bɛ Mali armée mafiya k'a tɛ jɛn n'a ye. Ale bɛ ka Mali soutenir a tɛ k'a soutenir nkalon kan dɛ a bɛ ka Mali soutenir ni magara Mali la i magara ale la. A ye kangari da a y'a ka 4 vérités fɔ français n bɛ don n bɛna a ɲɛfɔ aw ye. U ka ministre des affaires étrangères est-ce qu'il y'a faamu n'o ye Sergei Lavrov u ka Sergei Lavrov est-ce qu'il y'a faamu o de y'a fɔ k'a bɛ kangari da CEDEAO ni Faransi contre toute intervention militaire armée au Mali. Est-ce que vous voyez? A kɛra a ka entretien dɔ senfɛ avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. A m'a fɔ yɔrɔ jan a m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a y'a fɔ ONU yɛrɛ de la Conseil de sécurité de l'ONU na k'a bɛ kangari da est-ce qu'il y'a faamu ko Faransi ni CEDEAO ye ko Ala kan'u ci k'u k'a fɔ k'u bɛ sarasi kɛlɛ ta k'a wuli k'a bin Mali kan ko n'u ko u bɛ kɛlɛ fɛn fɛn bin Mali kan ale Russie bɛ Mali dɛmɛ wa Russie pɛrɛlen don k'a répondre par tous les moyens. Mais don fɛn na Russie ko est-ce qu'il y'a faamu ko nin ma bara ale la dɛ ko Faransi ye dagabana nkalon min tigɛ ani occidentaux ani américains k'u ka Libi bin ka Libi firi ka Libi cun a sen kan n'a hakili b'a la u taara nkalon da Muammar Kadhafi la ko Kadhafi bɛ ka civiliw de faga k'a bɛ ka civiliw bɔnɛ a nin na ko diɲɛ don o don ko civiliw de bɛ ka massacrer u y'o nkalon min da Kadhafi la dɛ u b'u k'o nkalon kelen de ta k'a da armée malienne na diɲɛ don o don n'u ma t'u jɔ armée malienne ye bavure kɛ
Mali armée avec un civil ou frère, Mali armée avec un bichia ou kan, Mali armée avec un coquebal keke ou dien dongo avec un galon taka dana, a coin dono ko ka intervention militaire ke Mali la. Russie kangar daw de la kuyo mingel Libye konu ya korobo kuba ke Mali la. C'est-à-dire, kele mi mega ke Ukraine avec a kele mi Ukraine aba kele nge Mali la. Tchao che ya korobo jamana o jamana ya korobo. Kibe Mali mafia, kibi sendo Mali kelela, kibe bi Mali kanga galona Mali la, kibe na ale jolen so. Ay mira Ukraine na abo kokelen taka ira o jamana mala. Ay janama minda, ay kojugu minda Ukraine nga, abo kojugu taka da o jamana kelengelen beka. Ena ate mogo mogola. Wai kangar da CEDEAO ere ko ate kuma ata fogo flare. CEDEAO na ujia uga me na mujia uga twe. Ya fam. Parce que quand Russie n'allait, il y a donc, oui, mais faut que Russie ka géopolitique aille les manas. Russie nana avec Centrafrique, avec Mali là, Russie qu'on mène avec Afrique terrain ka takato France bolo, avec Afrique terrain to Amérique bolo, Russie ko ka o de dabla. Dien dugukolo kan sisa. Dien dugukolo centimètre kelen ni Russie ka intérêt be ata to Américain, ata to français, Russie ko ka n'ale nous ka Afrique on de me wa perelendo. Ama yo de senfait, ma wakli jige ngo Russie, we contrat signé à la main avec le Cameroun. Cameroun est France ka état de mais Russie, ni Cameroun bora ka contrat signé. Africain on met ka dobi, ku ka sécurité, c'est avec la Russie. Ni Afrique fene farala bi Russie kan, o Russie kelen ne ka poisson face à la France, o Russie kelen ne ka poisson face aux États-Unis, o Russie kelen ne ka poids belebele ba soro dien fonna la bi. Pour que ka akilna na ka idéologie na ka vision. Donc on est senfait jamana o jamana be ka dɛmɛ sisan ko k'a ta jamana si labila k'a tɛ Mali labila k'a bɛ kangari don u ye ko min da Libi la n'u y'a kelen kɛ Mali la bilahi u bɛna ale Poutine u bɛna jɔlen sɔrɔ an ye u ka ministre des affaires étrangères n'o ye Sergei Lavrov u ka Sergei Lavrov de ale de ye nin ci di est-ce qu'il y'a faamu donc k'u kɛlen ka nin kɛ n bɛ ka article min kɛla u kɛlen ka nin kɛ ko nin ye France jigi kari France tɔ siranna France y'a dɔn k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu Russie ka ko kulonkɛ t'a la France y'a dɔn u pɛrɛlen don min na sinon France kun bɛ ka commencer ka galon da armée malienne na an m'a ye u kɛlen France ka mɔgɔw kɛtɔ ka bɔ gosi u kɛtɔ ka gosi bila a b'a kalama k'a fɔ ko France ye dégâts de kɛ u ye carnage de kɛ u ye massacre de kɛ u ye adamadenw faga k'u da dingɛ kɔnɔ o image bɛ ka bɔ sisan u bɛ ka kɔn ka bɔ ka galon tigɛ ko Russie ni Mali armée ko olu taara dingɛ dɔ sen ka su bila imagine u yɛrɛ ka dingɛ sen ka su bila yen est-ce qu'il y'a faamu en France de bɛ ka wuli sisan bi k'a bɛ Russie tɔgɔ tiɲɛ ko su min yera dingɛ kɔnɔna la ko ale ka su tɛ alors que gosi kun confié len bɛ e de la Mali armée kun tɛ gosi Mali ka opération kun tɛ ka kɛ gosi e de bɔra gosi kan kɔnɔ bi e bɛna galon tigɛ an ye i bɛna dabarabaya ni nɛnbarabaya kɛ Russie y'a prévu n'a fɛn bɛɛ bɔ ka bi jaja France bɛ na a bɛ ka bingali wale de kɛ o de la France teliya n'a hakili b'a la gosi aw m'a ye u taara berger duuru minɛ explication t'a la kun t'a la foyi parce que u bɛ ka siran o berger duuru u taara mɔgɔ minnu minɛ dɛ gosi parce que ko kɛra olu ɲɛna u ye mɔgɔw faga cogo min na u ye mɔgɔw nin tigɛ cogo min na u ye mɔgɔw nin kɛnɛ karaba k'u bila dingɛba kɔnɔ cogo min na probablement u ye mɔgɔ duuru min minɛ gosi ka sɔrɔ enquête ma kɛ o mɔgɔ duuru ninnu probablement a kɛra olu ɲɛna olu ye témoin ye u bɛ ka siran armée malienne mana na kana kan occuper olu mɔgɔ duuru ninnu u kana na témoignage kɛ o mɔgɔ duuru ninnu u kana na preuve bɛɛ da malidenw tɛgɛ u bɛ ka siran o yɔrɔ de ɲɛ est-ce qu'il y'a faamu donc n bɛ ka min fɔ aw ye malidenw est-ce qu'il y'a ye nin b'a yira k'a fɔ ko France dɛsɛra nin b'a yira k'a fɔ a bɛ janfa de labɛnni na a tɛ fɛ ka Mali to yen dɛ a bɛ fɛ k'a b'an ka sarasiw tɔgɔ nɔrɔgɔ k'a bɛ nkalon da an ka sarasiw la donc u ka plan ko ye ka intervention militaire dɔ labɛn Mali la an m'a ye Russie bɛ k'i teliya ka minɛnw di an ma a bɛ ka satellite di an ma Russie tɛ ka temps di Russie bɛna le bouclier antimissile di Mali ma a kun ye mun ye a ɲɛ bɛ tubabu américains ni français u bɛ fɛ k'u bɛ janfa dɔ labɛn Mali kama mais Russie tɛna temps di dɛ Malidenw aw kana siran parce que Russie tɛna temps di mɔgɔ ma Russie tɛna sɔn a y'o de fɔ k'a tɛ jɛn ni CEDEAO jamana si ka molobaliya ye k'a tɛ jɛn ni France ka molobaliya ye américains ko n'a t'u ma bi ale pɛrɛlen don ko u ka avion n'a tɛmɛna Mali kan a b'a avion lajigin
cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko mɔgɔ man farin i jigi de ka farin o de la Mali y'i bolo di Russie ma bilahi nimisa kisɛ kelen t'a la an y'an bolo di Russie ma an lafiyalen don an nisɔndiyalen don o de la Russie ye nin menace kɛ mais an ka teliya halisa Russie kana base de implanter ni Russie ka base implantera Mali kɔnɔ an hakili bɛ sigi de 1 ni Russie y'a ka base implanter ani bouclier antimissile SAM S400 SAM S500 ani ninnu bɛɛ bɛna ka n'a bila jamana kɔnɔna la ni Russie y'a ka base implanter i b'a ye ŋaniya min bɛ u kɔnɔ u bɛ ŋaniya in tɔ bila France taar'i sigi Niger de pour que k'i to Niger ale ni Burkina u jigi b'a kan ka Mali déstabiliser parce que u tɛ fɛ ka fara Mali la donc Russie o de dɔ Russie bɛ k'i teliya ka minɛn d'a ma mais min yɛrɛ ka ɲi k'o ye assurance ye u kana ka base de sigi Russie ka base i n'a fɔ u ka base Misiri n'u nan'o base kelen sigi yan malidenw bɛ kabako de fɔ a ye a bɛɛ n'Ala cɛ France b'a ka minɛn cɛ Ala kama tɛ yɛrɛ a tɛ bɔ c'est-à-dire non seulement a tɛna Mali attaquer dɛ mais a b'a ka minɛn cɛ ka bɔ Niger parce que a bɛ siran France bɛ siran est-ce qu'il y'a faamu ale ni Russie don dɔw bɛɛ bɛ Sahel kɔnɔ don dɔw ka armée kana na kari ɲɔgɔn na parce que n'u bɛ Sahel kɔnɔna la France ka armée bɛ Sahel kɔnɔ Russie ka base bɛ don dɔw ka munumunu salon na u bɛ kari ɲɔgɔn na bon France sirannen bɛ o de ɲɛ est-ce qu'il y'a faamu donc o de la état malien ka teliya an kan ka Russie ka base ka implanter yan tiɲɛ don armée malienne labɛnnen don mais ni diɲɛ bɛɛ ko k'a bɛ jɛ i la diɲɛ bɛɛ ko k'a bɛ janfa siri i kama i mago bɛ fɛnɛ diɲɛ jamanaba minnu n'u bonyanen don olu ka base dɔ la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ diɲɛ ɲɛ malo i ma a bɛ kɛ sababu ye a bɛ diɲɛ lasiri ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye i gasi bɛ sigi i miniji bɛ sigi i niyɔrɔ ji bɛ sigi donc Russie bɛ ka o baara de kɛ a ye kangari da CEDEAO ye mais ne yɛrɛ Amara Sila ne hakili ka sigi n'i y'a ye ko Russie ka base bɛ yen o ka base Misiri n'o ɲɔgɔn bɛ yen o bɛ ne hakili tɔ sigi sinon o tɛ se ka janfa foyi kɛ Mali kama France tɛ se ka Mali janfa CEDEAO tɛ se ka Mali janfa mais tubabuw tellement que o fɛrɛ ka bon mɔgɔ tɛ daw la Russie ka base o ka sigi ni Russie ka base sigira u ni radar wɛrɛw bɛ na min puissant o ye min di ka tɛmɛ Mali kan ni Russie ka base sigira Mali la i b'a ye u ka cɛ baden bɛ na Russie yɛrɛ fɛnɛ n'a ka avion bɛ na min tɛ Mali ka avion ye imagine Mali ka avion ba bɛ yan Russie fɛnɛ ka avion bɛ yan min tɛ Mali ka avion ye mais aw ni Ala cɛ terrorisme bɛ se ka Mali sɛgɛn rébellion tɛ wuli tuguni wa France bɛ Sahel bila de parce que ni Russie n'o nana satellite dɔw bɛ Russie bolo a bɛ France ka information a b'a brouiller a bɛ France ka satellite brouiller a bɛ France ka communication intercepter a bɛ France yɛrɛ contrôler n bɛ kuma dɔ fɔ a ye n bɛ révélation dɔ k'aw ye bi i b'a kalama k'a fɔ France ka avion dɔw kun bolila o mori sanfɛla la f'u ko k'u donna G5 cadre kɔnɔna la u ka avion dɔw tɛmɛna o mori yanfan na u ka avion dɔw tɛmɛna tuguni yɔrɔ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ gosi yanfan na u ka avion dɔw kun bɛ ka munumunu Mali kɔnɔ nin wagati la a b'a kalama u kun bɛ ka mun kɛ ja u kun bɛ ka taa Russiw ka yɔrɔ de filmer u kun bɛ ka taa Russiw filmer u kun bɛ ka taa armée malienne filmer o de la an kɔrɔkɛ Segu Tunkara dun à l'époque a y'a fɔ ko France ka avion nana Mali kɔnɔ k'a ma bɛn dɛ i m'a ye o de senfɛ u taara image dɔw bɔ ka galon tigɛ k'u b'u ka galon couvert armée a fɔra ko France ye bavure kɛ k'a ye tiɲɛni kɛ a ye civiliw faga k'u kɛ dingɛ kɔnɔ a ye civiliw massacrer on sa France a ka avion ye panne minnu kɛ k'a ye Russie ka mɔgɔw filmer a ye armée malienne ka mɔgɔw filmer ka taa dingɛ dɔ bɔ ka galon tigɛ a ye image truqué ka taa dingɛ dɔ yira o dingɛ ko armée malienne est-ce qu'il y'a faamu ko ani Russie k'olu kɛlen bɛ ka dingɛba dɔ layɛlɛ ko ka su bila o kɔnɔ o bɛ ka image dɔw bɔ ko mɔgɔ jɛman dɔ o image in dɛ o mɔgɔ jɛman tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ o y'olu tubabuw de ye o mɔgɔ jɛman o y'olu tubabuw de ye o ma se k'a bɔ avec précision o bɛ ka mɔgɔ jɛman min bɔ o y'u yɛrɛ ka image de ye bon an m'a ye k'olu ye Mali espace survolé donc k'u taara nin kɛ ja Mali espace u y'o survoleli min kɛ ja u mago bɛ Russiw u jɔlen bɛ yɔrɔ min na Russiw ka renseignement Russiw ka position o de la ne m'a fɔ a ye est-ce qu'il y'a faamu n ko France tɛ fara Mali la o de la armée malienne le fait que armée malienne y'a fɔ ko France ka avion kana wuli u b'u jɔ fɛ u ja an bɛ nin bɛɛ la dɛ u bɛ ka image de ɲini u ka avion panne pour que k'a yira ko est-ce qu'il y'a faamu ko Russie armée ni Mali armée bɛ ka baara kɛ u bɛ ka image de yira pour que ka Russie armée ka u tɔ tɔgɔ cɛ ja u b'o baara de la mais ni Ala ni kira sɔnna u bɛ dɛsɛ o de senfɛ malidenw an y'a ye k'a fɔ an ka mɔnɛbɔden an ka duwawuden an ka premier ministre an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ye Russie ambassadeur reçoit a ye Russie ambassadeur wele o de la an bɛ k'a fɔ caman b'u ka dabarabaya n'u ka nɛnbarabaya la dɔwɛrɛ tɛ u b'a dɔn compétence ni capacité min bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la
kuna bole sente la ay Russie ambassadeur wele kunte dore de abena fo de ku ka action accélérée ou ka opération al sa ou ka rythme accéléré ou ka opération militaire rythme accéléré et si ya famu ou bena kuma base Russie ka base ou ka sigi Mali la ou bena kuma ka en même temps ay Russie ambassadeur wele fene Russie ka nga deme do la se mo ma sur le plan économique ibena ye agriculture straga sene straga Mali ni Russie bini bolo di yoma et entreprise ou domaine na gaz ou exploitation pétrole ou exploitation ibena ye ka fo ambassadeur ka wole la ou bena kuma ni mbela amali bini telia sisa gazi boli la pétrole boli la niaye Mali etando tanin kola an sigilendo kala akilla ngo sedia ngo aklimado akilla ngo sedia o ngo tay tien ngo bi tien ko an akilla ngo sedia o ngo be fait tien la nga accord de sera on na bois kalama ja sedia o ka problème sanction ko tere sedia o ka problème élection ko tere sedia o ka problème o de Mali ki bolo boy Russie bolo ni Mali mi bolo boy Russie bolo et sedia o perele no ka dien jahanama sugu be jigi Mali kan pour que anga état aka dese armée ka opération financière là pour que Mali état est-ce qu'il y a famu Mali état ka dese armement sani na Russie bolo pour que Mali état anga free anga choron jaja sedao ou bla les mêmes mission là ou bla les mêmes objectifs là donc shogel kele ngo famu o de la shogel kun se ka tandi sedao ma chokoshila ale bu ngania don o be ka min fo ale ba don ka objectif yemi o de la shogel ma ko ke ko flaire shogel e do fra ani Russie ka coopération nega niya ya mega minan soro bi c'est-à-dire au coopération sababu de la Russie bi ka minan laban ta aka technologie laban aka minan moderne abu ta ko di Mali ma parce que anyebe Mali politique siraka Mali bi ki nyeshi Russie ma imaye ou ko ku Russie sanctionner conseil des droits de l'homme na ngom Mali votera Mali ko kama jena e biama jena ko Russie kana sanctionner oye mune amega politique do sirata o politique John be go politique mené ça c'est Shogel le bega o politique mené parce que Shogel ni Russie kadi Shogel ba do Russie be femi fe Shogel ba don Russie ni be fauki deme ka na tasira mena Shogel be ga to tasira de la Shogel be go sira men taw ne be aw yin nga o Mali don Shogel be ga tan sira men nga aw bega la yin do ou be aw la yin te man yin aw faka en répond en commentaire le fait qu'à me gambolo du Russie ma Mali do aw ya la yin ou be ama la yin Shogel be go bara men nga Mali do aw ka bara do be aw ka bara te na aw ka bara do ala kama se en commentaire oui en ka bara do c'est mon commentaire là. Bo Shogel biki télé à Russie ambassadeur. Contrat badé mena sien. Est-ce qu'il y a fait gazi exploitation moula, pétrole exploitation moula, iranium exploitation moula. Mali benadia sa Mali a famu. Ko nous tate sanction ko ere. Nous be faire Mali armée de ka décès bi ou be faire Mali armée ka décès. Mali armée be ka monter en puissance mingue. Nan tora ta kalo saba terroriste na ye Mali là. No kera France ka plan be échoué. Au là français beka galon sugu be dana beka politicien shuka blana e beka ye Mali sente kono mogo do beka tasoro munu beka français ka promotion e munu beka français esi afamu ko Shogel beka Mali ani diemo ko do nyoma ko Shogel beka esi afamu ani seda ko do nyoma o mogo soro la sente kono mogo mu fo janfa ma ke kenaganda e ayera adunyera Shogel munani seda o mabe parce que c'est là où be fait kaka symbole ici c'est là où be France ka mission là bon faut que dugolo melege Shogel ba préférer ka bo premier ministre là mais billahi attention c'est là où tama parce que c'est là où ka ngania e Mali armée kana équipé c'est là où ka ngania e anga décevoir de là est-ce qu'il y a vraiment c'est là où be fait anga décevoir de là kanga opération militaire financière no kera ça ame bolka segi français ma donc ou tate sanction ko ou tate élection ko Shogel yo de famu or la Shogel yi bolo bo sida o bolo atega soga fota ma abi bolo du risima Shogel est fin of famu amaye andale premier ministre là aya ye to babu na le embargo bi Malika ayi telia ka Malika budget est-ce qu'il y a famu Malika budget à 70% a beta ka di Sarasuma comme menace a beta ka di Sarasuku armée a beta ka di nibe kelela sa moyen min ka nga di ima musaka min ka nga di ma kasabi min ka nga di ma ni tchew be frona ou ka clé a prime a risque Shogel yi fere bege ka gouvernement ka musaka famba beta ka orienter ka duma Mali do aw jom se ka fo bi kama jenoe Mali bina contexte min ngono choix fla de kumbe ka essayer famu ki ka économie
ka sɔrɔ renforcer est-ce qu'il y a famu ni ko bi ka sɔrɔ renforcer i ka armée be fɛgɛya i tɛ se ka moyen ba di ka armée ma soit i k'i ka armée la grignan et k'i ka armée la grignan ka sɔrɔ ba di ka armée ma i ka économie ali n'o be fɛgɛya dɔɔni est-ce qu'il y a famu mais sarasiw be dimi wila bon Choguel ye choix min kɛ Choguel o choix tɛ dɔwɛrɛ dɛ Choguel y'a préféré an ka wari ka di armée ma armée ka dimi bɔ an na parce que Mali armée de kun tɔgɔ tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ u kun bɛ ka an humilier à travers notre armée Choguel y'a préféré k'a ka wari fanba ta k'a di armée ma a ka minɛn san a ka monnaie bɔ an na o tanni kɔnɔ hali n'an bɛ c'est-à-dire hali ni kɔngɔ bɛ gan an na o tanni kɔnɔ hali ni sɛgɛn bɛ ku an na an ka armée ka monnaie sama ka bɔ an na an ka armée ka minɛn sɔrɔ an ka armée ka équipé Choguel b'o kɔrɔ dɔn an ka taa gɛrɛbuya kɛ Faransi fɛ Choguel b'o kɔrɔ dɔn Faransi ka to an ka jamana ka diɲɛ don o don an ka sarasiw bɛ ka faga diɲɛ don o don a bɛ ka terroristes financer Choguel y'o choix de kɛ est-ce qu'il y'a faamu a y'an ka wari ta k'a di armée ma Choguel ye choix min kɛ tuguni a ye Mali ta ka Mali ɲɛsin Russie ma a ko n'i ye Russie ni CEDEAO jɔ ka Russie ni Faransi jɔ ale tɛ hésiter a bɛ Russie de ta Choguel ye o Russie tali min kɛ dɛ o de tɛ ka bɛn mɔgɔ baden ma caman ka ɲɛngoya wulila caman ka asidiya wulila caman tɛ fɛ ka Choguel ye parce que o ɲɛ b'a a bɛ ka baara min kɛ est-ce qu'il y'a faamu ni Mali armée bɔra nɔgɔ la bi o ye Mali jalen de parce que projet de développement fɛn fɛn n'i ko k'i b'a kɛ nord la an k'a ta sisan k'i bɛ miliyari ta k'a don nord la i bɛ miliyari ta i b'a ye terroristes i bɛ k'i ka miliyari don kasabi min na n'u ma taa a kasabi a wari enlever i b'a ye n'i y'a don bâtiment min na don dɔ u bɛ taa attaque kɛ u bɛ taa maçon attaquer ou bien u bɛ taa mɔgɔw enlever i b'a ye projet de développement bɛɛ bɛ jɔ e bɛ se ka projet de développement jumɛn de réaliser jamanadenw bɛ se ka projet de développement jumɛn réaliser sa mais aw ɲininka n'o ka sɔrɔ sécurité tɛ n'o ka sɔrɔ lakana tɛ n'u kɛlen ka insécurité la na nord la Mali partenaire bɛɛ nord la bɛɛ b'o la nord bɛ se ka développer cogo di ni sécurité mana on Choguel y'i ɲɛsin o sécurité de ma ni sécurité mana y a pas de développement mɔgɔ de kɛlen bɛ ɲɛngoya ni asidiya donc a ye Russie wele Russie ambassadeur ka na u ka dɔ fara coopération kan Mali ni Russie ka opération militaire a tɔ ka teliya en même temps tuguni u y'a yira k'a fɔ u bɛna ale coopération kɛ coopération bɛna renforcer Russie entrepreneur u bɛna ale Russie u bɛna Mali dɛmɛ Mali k'a ka gaz exploiter u bɛna Mali dɛmɛ an k'an ka sanu exploiter u bɛna Mali dɛmɛ an k'an ka pétrole exploiter u bɛna o ko bɛɛ teliya Malidenw a bɛna lafiya dans peu de temps bilahi a bɛna lafiya a ka sɛgɛn bɛ ka ban ni aw ka sɛgɛn bannen de cɛ o cɛ y'i bila Choguel la bilahi ala b'i malo ala b'i bi kɔ kan Malidenw kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn wallahi n'an ye Choguel perdu c'est-à-dire an bɛ ka projet min fɔ quoi k'an ka kɛ puissance militaire Afrique a y'a fɔ a Dieu n'an ye Choguel perdu Malidenw n bɛ kuma dɔ fɔ a ye bilahi n'an y'a to manamana ko la an ka Choguel perdu Russie b'u bolo dili min kama ni ala ni kira cɛ u bɛ caman bɔ a la fanga min bɛ an kunna ni nin fanga in taara a bɛɛ n'ala cɛ Russie tɛna Mali dɛmɛ tuguni ni fanga in mana bɔ an kan Russie bɛ mɔgɔ dɛmɛ de u b'i ka politique tagacogo de la bi Mali politique a tagacogo u b'u ɲɛsin Russie de ma Russie tɛ minɛn feere i ma est ce que i y'a faamu k'i ko ka d'u ye dɛ n'a ka di ye miliyari ka k'i kun ni Russie ɲɛ tɛ dɔnsen dɔw la k'i n'u ka hakilina ka surun bilahi u tɛ minɛn feere i ma u tɛ minɛn feere i ma n'u ɲɛ tɛ n'i ka politique n'u ka politique n'a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye cɛ o cɛ ni Faransi bɛ baara kɛ Russie t'a ka avion feere i ma a t'a ka hélicoptère feere i ma a t'a ka radariw d'i ma o tɛ se ka kɛ abada nkan kɛlen k'an bolo bɔ Russie bolo Choguel kɛlen ka discours kɛ ONU na de Russie avion bila ka na o kɔfɛ Choguel kɛlen a ka discours kɔfɛ u ye radariw bila est ce que i y'a faamu i ka technologie laban e ni ala ni kira cɛ Russie bɛ se k'o di Mali ma Mali ni Faransi ka ko bɛɛ a b'a bisigi k'an bɛ taa an ka technologie feere Faransi ma donc c'est très dangereux o de la n'an bɛ Choguel fo an ka Choguel fo c'est une fierté nationale ani Assimi bɛ baara min na u fila u ka baara de ka ɲi Malidenw a y'a demandé mɔgɔ kana don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a demandé mɔgɔ kana don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Assimi Choguel a ye ɲɔgɔn minɛ ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don fanga in ko bɛ aw fila de bolo ani Sadio Camara aw saba est ce que i y'a faamu aw saba ni a ma sɔn ko o ko ma o tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔna la Sadio Camara Choguel bilahi fanga in aw de y'a pile est ce que i y'a faamu Russie bɛ ka Mali dɛmɛ ka da aw ka ɲɔgɔn minɛ de kan n'an ye ɲɔgɔn bila Russie u b'an ka politique si o hali ni manamana ko min kɛra CNT la aw hakili la Russie u ka mɔgɔw b'a f'u ye o a bɛɛ ala cɛ nin man d'u ye an ka politiciens k'a ye olu bɛ k'an dɛmɛ k'an ka politiciens dɛsɛra ka bɛɛ bilahi a bɛ Russie tɔ siran an ye a bɛ Russie siran an ye n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a ye i b'i intéressé a tigi ka politique la a bɛ ka politique min mɛnɛ i b'i intéressé a la i b'a sɔrɔ u ka renseignements bɛ yan
u b'a fɔ ni bɛnbaliya de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnbaliya bilahi u bɛ ka min ta CNT la ka Choguel sɛgɛrɛ wallahi a man di Irisiw ye a tɛ sari a b'a to u b'u yɛrɛ minɛ u t'o fɔ an ye u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ dɔɔni parce que u b'a fɔ n'an tora ka an yɛrɛ bɛɛ di ninnu ma ni fanga filɛ dɔnsen kelen tɛ ni fanga bolo ni fanga tora ka tomber ala k'an kisi ni ala ma jan kɛ France bɛ n'i bolo da an ka minɛnw kan France bɛ n'an ka technologie sɔrɔ parce que ni France seginna ka na Mali la ka Irisi ka minɛnw to yan jagoya u bɛ Irisi ka technologie sɔrɔ Irisi bɛ siran nin bɛɛ ɲɛ a bɛ miiri nin bɛɛ la malidenw an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka segin ka ɲɔgɔn minɛ an kana sɔn mɔgɔ ka don Asimi ni Choguel cɛ bilahi ni ninnu an ka kɛ kɔrɔbafɛn Choguel filɛ a nɔrɔlen tɛ premier ministre ya la dɛ u ye Choguel ɲininka assemblée kɔnɔ a ko n'ale kan ka taa a bɛ taa ale t'a fɔ k'a tɛ démissionner ni tagali n'a ka tagali wagati sera problème t'a la a bɛ taa sinon premier ministre tɛmɛna Mali la u ko k'u tɛ taa Choguel m'o fɔ bilahi Choguel natalen tɛ fanga in na a natalen tɛ premier ministre la wallahi a natalen t'a la a bɛn ni ala cɛ Choguel natalen tɛ premier ministre la mais n bɛ min fɔ a ye Choguel Mali tɔɔrɔla de mais Choguel bɛ ka nin baara fɛn fɛn kɛ a ye nin fɔ yan'a ka na premier ministre la kabini 2002 Choguel bɛ ka nin discours min kɛ bi k'a to premier ministre la depuis 2002 a bɛ nin discours kan a ta ma daminɛ bi la depuis 2002 e ye mɔgɔ jumɛn ye min bɛ nin discours kan e ye politicien jumɛn ye min bɛ nin discours kan an b'a to Choguel denfilanw bɛna ka na Choguel dɔgɔya ka na Choguel humilier Mali ye o ye politique jumɛn ye o ye politique jumɛn ye o ye politique jumɛn ye mais n'an ma da la an bɛ se k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ a y'a kɔrɔbɔ ni Choguel taara ni jamana kɛra cogo min na an k'an sigi an k'a lajɛ mais n kɔni bɛ min dɔn malidenw Asimi ni Choguel u fila ka ɲɔgɔn minɛ a kan'u labila diɲɛ mɔgɔ si ye a kan'u labila diɲɛ mɔgɔ si ye ni cɛ o cɛ nana k'i bɛ Choguel dɔgɔya kabini a bɛ vidéo la a y'a yira a la a ka vidéo commentaire la a y'a yira a la an bɛ Choguel fɛ bi an bɛ Choguel fɛ an bɛ Asimi fɛ bi an bɛ Asimi fɛ an tɛ fɛ Choguel ni Asimi ni Sadio Kamara an tɛ fɛ ninnu ka fara n tɛna vidéo jan an bɛ aw bila assalamu alaikum